بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. और ए अहले मक्का, अगर तुमने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया तो कुछ परवाह नहीं, तुमसे पहले भी तो बहुतेरी उम्मतें अपने पैगंबरों को झुठला चुकी हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। बस क्या उन लोगों ने उस पर गौर नहीं किया कि खुदा किस तरह मखलूक़ात को पहले पहल पैदा करता है और फिर उसको दोबारा पैदा करेगा। ये तो खुदा के नज़दीक बहुत आसान है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से तुम कह दो कि ज़रा रुए ज़मीन पर चल फिर कर देखो तो कि खुदा ने किस तरह पहले पहल मखलूक को पैदा किया, फिर इसी तरह वही खुदा क़यामत के दिन आखिरी पैदाइश पैदा करेगा। बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है, जिस पर चाहे अजाब करे और जिस पर चाहे रहम करे, और तुम लोग सब के सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और ना तो तुम ज़मीन ही में खुदा को ज़ेर कर सकते हो और ना आसमान में, और खुदा के सिवा ना तो तुम्हारा कोई सरपरस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने खुदा की आयतों और क़यामत के दिन उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया, मेरी रहमत से मायूस हो गए हैं, और उन्हीं लोगों के वास्ते दर्दनाक अजाब है। गरज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास इन बातों का इसके सिवा और कोई जवाब न था कि बाहम कहने लगे इसको मार डालो या जलाकर खाक कर डालो। आखिर वो कर गुजरे तो खुदा ने उनको आग से बचा लिया। इसमें शक नहीं कि दुनियादार लोगों के वास्ते इस वाक़े में कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोगों ने खुदा को छोड़कर बुतों को सिर्फ दुनियावी जिंदगी में बाहम मोहब्बत करने की वजह से खुदा बना रखा है। फिर क़यामत के दिन तुम में से एक का एक इनकार करेगा और एक दूसरे पे लानत करेगा,
اور آخر تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تب صرف لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو دیش چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف جہاں اس کو منظور ہو نکل جاؤں گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق سا بیٹا اور یعقوب سا پوتا عطا کیا، اور ان کی نسل میں پیغمبری اور کتاب قرار دی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا کیا، اور وہ تو آخرت میں بھی یقینی نیکوکاروں سے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ عجب بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر قضائے شہوت کے لیے مردوں کی طرف گرتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو، اور تم لوگ اپنی محفلوں میں بری بری حرکتیں کرتے ہو؟ تو ان سب باتوں کا لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب تو لے آؤ۔ تب لوط علیہ السلام نے دعا کی، پروردگارا ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر۔ اس وقت عذاب کی تیاری ہوئی، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے بولے، ہم لوگ ان قریب اس گاؤں کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ اس بستی کے رہنے والے یقینی بڑے سرکش ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں لوط بھی ہیں۔ وہ فرشتے بولے، جو لوگ اس بستی میں ہیں ہم لوگ ان سے خود خوب واقف ہیں، ہم تو ان کو اور ان کے لڑکے بالوں کو یقینی بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی کو وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔